पूरा सफा काम जाय पूरा सफा काम पूरा देखो मोर पसंद वाला सरी वाला कथा देखो तार आंचल एटा पहला है कि पूरा पहला है एटा आइरा तार बॉडी पाटो भाई चमकु पूरा पाटो में तार कलर छे आइरा फिर देखो वार होचे इतार वार पे कॉस्टली वार छे तार वार पे लस्पिस वार छे दाम ताहला मात्र 6800 लेकिन बार-बार पड़वा साड़ी केना लागु छे देखो धोड़ी माने चेंज करू ना एता दूसरा धोड़ियाबा 6000 सॉलिड अछि हो डिजाइन माने देखो ना पूरा डबल लेंस सकटा जेन माने तब एक नंबर खुशल इटा से साड़ी माने एक नंबर साड़ी माने साड़ी देखले भी वीडियो में देखो तो ये बाप रे बोल देखो चल देखो हां चल এটা তার বডি এটা তো আইয়া 9000 ডিগ্রি যাই না না 8000 মাত্র 8000 লোন গ্রাহক খুশ তো আর মানে বারবার আসুতন মতে মোর মতো এটা পুরা ফিনিশিং वाला साड़ी हां 8000 টাকা পুরা বিহাগরিয়া সাড়ি তো লাগু ছে কিনা দেখলে জানি পারবা কোয়ালিটি দেখুন পুরা সফা পুরা ক্লিন এই দেখুন মাত্র 6500 এতলে তো কইছে মাত্র 6500 নেবে কিন্তু যাহাকে যে পুরা আখা পাখা লোক পচরাবা কেন আলু মতে कहबो तो जिमी बोलबा हेनता अछि आयकर एक्सपीरियंस आयकर साड़ी क्वालिटी देखले जना पड़ियो 33 वर्ष रे किरा देखो हां 33 वर्ष वाला के कंप्लेन न करन आर दूसरा लोग आउछन आखा पाखा पचरे करे ग्राहक बढ़ते गले ना बहुत बढ़ी गले ना এটা করে দেখুন শাড়ি যে নে করে পিনবা গনি 3 বরস ন কম না জিবা ওটা রেগুলার পিনহে পেনতা আছে এটা রেটি রেটি কাছলে এটা তার আঁচল भी দেখে দেলি না এটা আঁচল এটা তার বডিটা দেখো মাত্র 5000 আছে আর কপড়া জবরদস্ত ইমুর সেমুর পুরো সমান পিটি পিটি বুড়িছে পুরা ফিনিশ স্ক্রিনশট করুন আপনি পঠাউন নম্বর রে যে আপনি অনলাइन भी পঠাবা যেন থলে পোস্ট মাধ্যম রে এটা भी দেখুন গটে কেডে মজুর দেখুন আঁচল মজুর আছে আর কেনতা দিসু আছে শাড়ি দেখুন তার কলর কম্বিনেশন কলরটা এক নম্বর কলর যে তার বডি বর্ষা রে ছতা উঠিছে বেশ ছতা উঠিছে কলার চক্র ঘুরঘুরুছে তার ওয়ার্ক भी क्वालिटी वाला वार्क 8700 মাত্র 8700 এর বর্ষাটা 8700 না পাউছন এটা করে দেখুন বড় কথা দেখুন পুরা বহুত 8700 এটা করে দেখুন এটা তো আয়া जेन थोड़ा ऐसे से थोड़ा सदस्य पीछे पानी वाला केदा कुड़े लोग मार्क्स এটা এটা से साड़ी है अब बहुत दिनों बाद এটা फिर ऑर्डर पर दे छे आ देखो এটা তার কোয়ালিটি তার আঁচল দেখুন আঁচল আয়া এক দেখুন আঁচল দেখুন আঁচল প্রাইস জিতবা এটা পাবা নিশ্চয় পাবা তারপরে এটা তার বডি দেখুন কেনতা কাম আছে কিতে ক্লিয়ার আছে ধরে কম মাত্র 8200 পিছে আছে যে না জলদি অর্ডার করুন না মনে কই পারবে যাহা যে আগে ফোন করছে তার এটা তো আর ধরি আছে আর তারপরে ফের এটা আমি কহুছে ঘায় আনলি যার ভিডিও করে না পারলে সরি যাইতিলা আই ধর ফের ভিডিও করুছে এটা শাড়ি দেখুন শাড়ি দেখুন পুরা দেখো শোরুম মান के भी শাড়ি না দেখা না মিলে আর দাম भी बहुत कम আছে हो 8500 के শাড়ি 10 টাকার কথা জান 10 টাকা লে মন্দ না বাকি 8500 না গ্রাহক খুশ খুব সুন্দর দেখুন কেনতা ধরিবা 8500 আর কলর वाला এতকে ফিনিশিং আপন না পা খুঁজবে বলে না পারলে কলর দেখো सबको जोहार और फिर थोड़े स्वागत आम रेमंडा हले आ गुटे नुआ वीडियो के आज भी फिर पहुँच गली 33 वर्ष एक्सपीरियंस संबलपुरी साड़ी सेलर जेनटा गेला किशोर मेहर एकर तो जानी पसंद जानी केते बढ़िया बढ़िया साड़ी देखा ना केते कम रेट देस ना जेन क्वालिटी साड़ी मिलती आप बहुत धुरिया धुरिया दुकान घिनी आसना बहुत पसंद करसन आ हेंदा कलेक्शन आज देखा फिर पहुँचल ना आज जेन साड़ी देखा पूरा ए नंबर 1 क्वालिटी बेस्ट टू बेस्ट क्वालिटी साड़ी देखा जेनटा आप देखुन सर घिनबार वही मन लगा तो केनता साड़ी अच्छे के प्राइस मिली से देखा तो वीडियो के बिना काटिक देखो बहुत क्वालिटी वाला यूनिक डिजाइन देखा संपूर्ण साड़ी खास रेमंडा गाँ किशोर मेहर यहाँ दुकान रू खबर आगु देखुन केते बढ़िया बढ़िया नुआ नुआ सेटअप माने बदलाते जाउछन देखुन केते बढ़िया सब साड़ी माने सजे देछन आपण माने जदी आसबे बेले देखबो इन ताको दुकान किछिन दा सब साड़ी माने सजाई जे देखुन कम दाम के साड़ी सब प्रकार साड़ी गुटे जगह होचे आ याडा भी देखुन केते बढ़िया बढ़िया साड़ी माने सब सजे के रखि दिजन एटा जेन ना देखामा पाटो अछि वीडियो रे जेन देखामा सब बाहर कर रखि जरा गुदामे भी ताकर भरि जे याडा देखुन जेनटा वीडियो देखमा यहां सब बाहर कर रखि तो जाऊ तमन बजमा तो आया फिर स्वागत हमर चैनल रे नमस्कार आपण को ना दुकान रे एड्रेस फिर हां मोर ना किशोर मेहर रेमंडा कुष्टापड़ा घर गाँटा रेमंडा डिस्ट्रिक्ट बरगड़ आ घरटा हला कुष्टापड़ा रेमंडा बरगड़ नु मात्र 20 किलोमीटर बरगड़ शहर नु मात्र 20 किलोमीटर बरगड़ नु जदी आसुजन बेला आपण माने सहराटीरा बाटू आपण रेमंडा के आसी पारबे आ जेन माने संबलपुर होछ रेंगाली कैम्प नु आपण केनाल रास्ता रे हमर रेमंडा के आसी पारबे आ फिर भी जदी रास्ता आपण माने जानबाले असुविधा बा ऊपर जे नंबर दिया है जे कॉल करबे बेला आपण रास्ता बते देबे किन बाटू आबे तार संगे गूगल मैप रो भी लोकेशन पठे देबे एटा तो जेन माने घर के आबे आ जदी रेमंडा पहुंची गला बाद भी आपण माने कॉल करबे जे निजे जिबे आज्ञा रिसीव करे आनबे सब साड़ीटा देखाबे नहीं पारबे एटा तो जेन माने घर के आबे जेन ऑनलाइन मोबाइल भी पठाबे ने हां पठाउछो जे साड़ीटा पसंद लाबा स्क्रीनशॉट करबे ऊपर दे देबा नंबर स्क्रीनशॉट पठे करे एड्रेस पेमेंट देला बाद पर साड़ीटा पहुंची जिबा जे नथिले भी आपण 4 दिन भीतर पहुंची जिबा देखुन एटा हला सब घिनबार प्रोसेस तो आज का देखमा
आजिका टिके भलटा देखामा जेना कि हाई क्वालिटी रो साड़ी माने देखामा जेना कि देखु सर पसंद करबे और बछा बछा साड़ी देखामी और बाकी इटा दथरे ना करे गुडे गुडे पीस घिची कर देखे देमी इटा भी जेना टिके हवा से देखे देमी बस आजिका सब वायरल साड़ी सब पूरा नवाटा पूरा ओरिजिनल नवाटा और बेस्ट खासियत साड़ी तो जाओ बिना रिव्यू स्टार्ट करमाओ चलो पहला नवा धड़ी रो आइछे बिलक्सपी स्वार नु आरंभ करमी आज पहला आ कॉस्टली कलर भी आ कॉस्टली लागु छे साड़ी देखुन फुल धड़ी आइछे हाथे फुल धड़ी भी मागी बसले ना और देखुन तार आंचल मुंह तार में सब देखौ छे पूरा सफा काम जाय पूरा सफा काम पूरा देखुन मोर पसंद वाला सरी वाला कथा है देखुन तार आंचल इरा पहला आइ पूरा पहला आइछे इटा आइडा तार बॉडी देखुन से पाटो भाई चमकु पूरा पाटो में तार कलर छे आइडा फिर देखुन वार होछे इतार वार पे कॉस्टली वार छे वार पे बिलक्सपी वार छे दाम टाहला मात्र 6800 लेकिन बार-बार पड़वा साड़ी केना लागु छे देखुन धोड़ी माने चेंज करलो ना एत दूसरा धोड़ी आबा 6800 टंका रे आपन मार्केट इटा भी गुडे देखुन फिर नवाटा ए डिजाइन रे छे बाकी कलर गा छे धोड़ी भी माछो धोड़ी छे अलगा धोड़ी छे इंदा यानी चौड़ा धोड़ी पे मतलब हां डिजाइन चेंज करलो ना एत तार आंचल देखुन आइडा तार बॉडी कपड़ा लेकिन बहुत स्मूथ लागछे पूरा 100 रू 100 पूरा फाइन होछे जीती बतानु हां जीती जबा एटा तार वार ब्लॉकिस वार फिर एटा पड़छे 7000 मात्र 7000 टंका फिर माछो धड़ी तार अलगा ही लागो सब हाडे एंता पूरा कॉस्टली लमन देखामी रामाग्रीन फिर ब्लू धड़ी आचल रामाग्रीन रे ब्लू धड़ी आंचल एटा देखुन केनता होछे हेंदा चौड़ा धड़ी एटा चौड़ा धड़ी होछे फिर तार छापा देखुन केते किस्मर जंतु होछे जे पूरा चार खुटिया घर मान को फिर होछे जंतु माने हाथी होछे सेटा होछे एटा तार आंचल लड़ी हे ये देखुन पूरा केनता बढ़िया लागुछे पूरा सॉलिड लागुछे आइडा तार बॉडी रे देखुन तार पर एटा फिर वार होछे ब्लाउज पीस वार फिर होछे देखुन 7000 मात्र 7000 टंका जल्दी जल्दी ऑर्डर करून गुडे गुडे पीस पाइछे एटा नवा नवा बाहरु छे धड़ी चेंज करिछन ना तो सरी जिबा तापर एटा गुडे देखुन चौड़ा बॉर्डर इधर सबुदिन जांगा सुनाटा फिर दूसराटा डिजाइन अच्छे बोली मैं देखौ छ ना बिना देखाती डबल धरी रो एक नंबर क्वालिटी मन तो बहुत अच्छे भरी छे ना सब अच्छे रामाग्रीन रे नुआ ने मैं देखौ छ रामाग्रीन रे ब्लू धड़ी आंचल देखुन पूरा से डॉल्फिन माछो एटा देखुन आंचल इधर तार बॉडी रे देखुन एक नंबर डबल धड़ी मात्र 6000 टका रे क्वालिटी डबल धड़ी मात्र 6000 इधर भी गुडे देखुन एटा भी रामाग्रीन कलर पूरा मु जेंटा कहली पर नोआटा जेंटा आसी में देखासे आगुर तो मैं दूसराटा बहुत देखे छे बाकी नोआटा आई छे जेंटा मैं देखे दउ छे ना चौड़ा धड़ी मन भरी छे बहुत भरी छे प्रत्येक हफ्ता जेंटा तमे नवा नवा वीडियो आबा आंचल एटा हला आंचल एतार बॉडी रे देखुन एक नंबर लागु छे 6000 टंका देखुन आपन मन घिनी पारबे इरा गोटे देखुन इरा भी पूरा बेस्ट लागु छे कॉफी कलर लाल धड़ी छे हरिण माने अच्छे धड़ी रे इधर तार आंचल क्वालिटी वाला आंचल पूरा एंताना पड़सी बड़ सब थरो इधर तार बॉडी आ क्लियर दक्षे पूरा एकदम बढ़िया छे 6000 टंका रे अपन माने घिनी पारबे देखुन डबल धड़ी एक नंबर क्वालिटी डबल इधर गोटे देखुन बीट वाला तने पटा वाला कितने कॉस्टली होछे आ साड़ी बिहावर पर लाग काम हेई छे न कोला टिके भी ना न बिहावरिया साड़ी हेई छे बछा साड़ी माने पूरा एटा तो हाई क्वालिटी आगे देखला एटा हाई क्वालिटी होछे बाकी लेवल रे होछे जो एटा ना एटा आंचल देखाली आंचल भी केरे कॉस्टली होछे 6500 एटा तार बॉडी 6500 देखुन आपण माने घिनी पारबे पूरा सॉलिड पड़वा जे भी नेबा इरा तो भी देखुन पूरा जेन थरो आसी सरी जासी और एटा फेर न आइछ में देखौ छे इधर आंचल ये देखुन तार आंचल कितने कॉस्टली आंचल पड़छे पूरा क्लियर पूरा तार बॉडी रे देखुन 6500 मात्र पूरा बछा बछा साड़ी देखामी एक जो आलतू फालतू साड़ी देखा नहीं इरा भी गुडे देखुन है 6500 पड़वा एंता डिजाइन अच्छे कलर ऑप्शन अलगा अच्छे 6500 मात्र 6500 रे आपण माने घिनी पारबे देखुन तार पर देखमा एटा सकटा डिजाइन पूरा कॉस्टली रू कॉस्टली नो हिसाब सकटा आई रे गुडे अलगा लगे देखुन चेस्ट बॉडी सकटा बड़ बड़ घर आ छोट छोट घर पे ये तार आंचल कॉस्टली रू भी कॉस्टली पूरा कॉस्टली तार आंचल भी देखो ना केता पड़ी से पूरा आंचल ही पहला देखो छे आंचल इधर तार बॉडी रे देखुन 8200 देखुन क्वालिटी देखुन सबटा देखुन प्लेन ब्लाउज पीस আছে বাকিটা নয়া আছে ডিজাইনটা নয়া আছে 8200 যে বি পিনবে পহলা থর পিনবে মাত্র 8200 টাকা রে কস্টলিটা মানে দেখামা এটা এটা গুলো দেখুন
ডবল সকটা 2000 সকটা ডবল জয়েন্ট সবটা আর তারপরে ধড়ি বি কেনা হাও করছে দেখুন না পুরা আজকা সব আয়া হাই হাই কোয়ালিটি কোয়ালিটি দেখামি পুরা নোয়া বিহাগরিয়া লাগি বিহাগরিয়া লাগি না ঘিনা বলতে ঘিনি পকাবা। দুগুর পুজুর যে হতো টপ ক্লাব আছে পকাবা 8200 8000 8200 কিন্তু পোসাবা 2000 সকটা আছে মাছ ধরি তো হইছে আজেন পুরা বডি রে বি পুরা ক্লিয়ার কাম আছে চমকু যে শাড়ি মানে চমকুছে 8200 এটা বি গুলো দেখুন হেনতা ডিজাইন আছে কলর অলগা আছে 8200 এটা भी সলিড লাগুছে শাড়ি কলর মানে পুরা দেখুন স্যার নেমি বলবে এটা তার আঁচল আচরে জুড়ে মজুর পড়ি জুড়ে মজুর পুরা আছে হুকরা হুকরি হচ্ছে মাল ইয়ে এটা তার বডি বডিটা দেখুন 8200 8200 টঙ্কারে এটা বি গুলো দেখুন তিন ধাড়ি आज पूरा कॉस्टली में देखा पूरा बछा बछा साड़ी पूरा नुआ साड़ी जेंटा कि केफे ना देखे कैंसी वीडियो रे आज है वीडियो आज कोला जे भी पिनवे वहां नुआ नुआ देख जे साड़ी नेले भी ताके पुसा नुआ लागबा ताकि सॉलिड नुआ लागबा এটা তার চল এটা তার বডি বডিটা দেখুন 8500 মাত্র 8500 के तीन धाड़ी सकता जेंटा कि 9000 9500 হবার কথা 8500 8500 টাকা খালি 8500 10 টাকা যাবার কথা জানেন 10 টাকা যাবার কথা ডিজাইন আছে এটা দেখো না ডিজাইন মানে আজকে হেইছে হো মো তো পুরা তো কানা কহলে আছে যেন কিসমে তিন কিসম সপ্তাহ আছে দেখো কিসম সকটা আছে আর কেনতা কলর মানে কেনতা হেইছে দেখো তিনটা সপ্তাহ তিন ধাড়ি হাফ আঁচল আঁচলে তো জঙ্গল ডিজাইন আছে দেও মুশকিল আছে দেখো কেনতা আঁচল ডে পড়িছে যে সবুতে আছে ব্লাউজ পিস প্লেনটা মানে আছে এটা দেখুন 8000 মাত্র মাত্র 8000 টাকা 10000 নেবি নালাবি তাকে না কোড়ানে লাগে না বাদ জান এই যে শাড়ি শাড়ি যে 8000 এটা করে দেখুন पूरा सॉलिड আছে हो डिजाइन মানে দেখো না পুরা ডবল লাইন সকটা যেন মানে তবে এক নম্বর খুশর হ্যাঁ এটা আছে শাড়ি মানে এক নম্বর শাড়ি মানে শাড়ি দেখলে भी ভিডিও না দেখো তো আগে ये बाप रे বলতো দেখো চল দেখো হ্যাঁ চল এটা তার বডি এটা তো আইয়া 9000 টাকা যাবে না না 8000 মাত্র 8000 লোন গ্রাহক খুশ হন তো আর মানে বারবার আসুথন মতে মোর মতো এটা পুরা ফিনিশিং वाला শাড়ি হ্যাঁ 8000 টাকা এটা করে দেখুন এটা भी নয় আছে ক্যান্সিটা भी জুনহাটা না দেখে মু না পছে ভিডিও করবে না দেখেন দেখো তার সব হপ্তা নোয়া নোয়া কলেকশন সব হপ্তা নোয়া নোয়াটা এতে আছে भी না দেখাতি না দেখে এটা আঁচল আঁচল এটা তার বডি দেখুন 6500 মাত্র 6500 টাকারে আপনি ঘিনি পারবে এটা भी দেখুন কেনতা হেইছে যে পুরা ডিজাইনটা কেনতা হেইছে দেখুন এটা भी 6500 আছে কিত্তে সফা লাগুছে শাড়ি ক্লিয়ার আর তার আঁচল भी দেখুন পুরা গর্জিয়াস লাগুছে এটা আঁচল 6500 আর বডি দেখুন মাত্র 6500 তারপর দেখমা হ্যাঁ এটা ফের 6 ধড়ি वाला এ দেখুন তার সব দেখাউছে এটা তার বডি 6 ধড়ি वाला দেখুন 6 ধড়ি वाला এটা তার আঁচল দেখুন কিত্তে সফা লাগুছে আঁচল পুরা ঠিক মেজারমেন্ট রেপ করেছে মেজারমেন্টটা পুরো একদম বঢ়িয়া করেছে এটা তার বডি দেখুন 6500 মাত্র এর কি হাই কোয়ালিটি বঢ়িয়া বলে শাড়ি মানে 6500 কে জলদি পুরো সস্তার भी সস্তা এটা দেখুন সস্তা বলো এটা করে দেখুন ফের কলর ভরতা হইছে এটা আর বঢ়িয়া লাগুছে আর হাই কোয়ালিটি 6 ধড়ি তো তারপরে মঝিরে বিট কলর দেয়া হইছে এটা দেখুন তার আঁচল দেখাউছে এটা আগা পুরা বিহাগরিয়া শাড়ি তো লাগুছে কি না যে দেখলে জানি পারবা কোয়ালিটি দেখুন পুরা সফা পুরা ক্লিন এ দেখুন মাত্র 6500 এদিলে তো মাত্র 6500 কে নেবে কিন্তু যাহাকে যে পুরা আখা পাখে লোক পচরাবা কেন আনলুকে মতে কহবু তো জিমি বলবা হেনতা আছে আয়াকর এক্সপেরিয়েন্স আয়াকর শাড়ির কোয়ালিটি দেখলে জনা পড়িও যে 33 বছর এটা করে দেখুন হ্যাঁ 33 বছর গলা কে কমপ্লেন ন করেন আর দোসরা লোক আউছন আখা পাখা পচরে করে গ্রাহক আউ পড়তে গলে না বহুত বড়ি গলে না এটা भी দেখুন ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক है আর কস্টলি পানপতর সবটা ডবল এ দেখুন এটা তার আঁচল দেখুন কেড়ে কস্টলি আঁচলটা পড়িছে পুরা সলিড জিনিস মানে আছে যেটা কহলি পরে যেটা হাইফাটা দেখামি আজকে পুরা কোয়ালিটি वाला জিনিস যেটা দেখলু এটা তার ফের ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক এটা করে দুসরা কিসম ওয়ার্ক আছে চার প্রজাপতি ভাই দিছে চার ভাই দিছে চার দুইটা দুই কিসম 9200 জিনিস থাকা এই মারমার পড়া দেখুন না দেখলে भी লোভ হয়ে যাবে যেটা কলর भी হইছে এটা भी গোটা এন্তা আছে শাড়ি মানে সব অনলাইন অফলাইন দুই মাধ্যমে স্ক্রিনশট করুন আর উপরে পঠাউন নম্বর রে যে আপন অনলাইন भी পঠাইবা যেন থলে পোস্ট মাধ্যম রে এটা भी দেখুন গোটে কেডে মজুর দেখুন আচল মজুর আছে আর কেনতা দিসুছে শাড়ি দেখুন তার কলর কম্বিনেশন কলরটা এক নম্বর কলর ইয়ে এটা তার বডি বর্ষা রে ছতা উঠিছে বেশ ছতা উঠিছে কলার চক্র ঘুরঘুরুছে এটা তার ওয়ার্ক भी কোয়ালিটি वाला ওয়ার্ক 8700 মাত্র 8700 এডে বড় শাড়িটা 8700 না পাউছন এটা করে দেখুন বড় কথা দেখুন পুরা বহুত 8700 এটা করে দেখুন এটা তো আইয়া जेन थोरो ऐसी से थोरो सदस्य पीछे पामी वाला के कुड़े लोग माक्सन এটা से साड़ी है अब बहुत दिनों बाद এটা फिर ऑर्डर कर देछे
আর দেখুন এটা তার কোয়ালিটি তার আঁচল দেখুন আঁচল আয়া আয়া এক দেখুন আঁচল দেখুন আঁচল প্রাইজ জিতবা এটা পাবা নিশ্চয় পাবা যদি আর তারপরে এটা তার বডি দেখুন কেনটা কাম হচ্ছে কেতে ক্লিয়ার আছে ধড়ি কম মাত্র 8200 পিসে আছে যে নেবা জলদি অর্ডর করুন আর মুই না কই পারবে যাহা যে আগে ফোন কলা সে তার আগরে তার অলগা কলর তার মানে লাইট কলর হেড ডিজাইন অফিশিয়াল কলর অফিশিয়াল এটা বি আছে গুটে রেড গুটে আগে রেড গুটে 8200 এ হ্যাঁ আঁচল পড়িছে খালি বডিটা লাইট আছে লাইট কলর আছে অফিসার কলর যেটা বি অফিস পাতে যাবালে কলর বি খুশন লো তাকো লাগি রা কেতে কস্টলি আছে দেখুন তো সফা আর তার ছাপার করল কেদা করিছে দেখুন ন পিনহি দেবে পছলো দেবে কেন আলু শাড়ি মানে 8200 হাটা আইটা গোটে দেখুন কেনতা লাগুছে এটা তো আর ধড়ি আছে আর তারপরে ফের এটা মুই কহুছে ঘায় আনলি যে আর ভিডিও করে না পারলে সরি যাইতিলা আই ধর ফের ভিডিও করুছে এটা আয়া শাড়ি দেখুন শাড়ি দেখুন পুরা দেখো শোরুম মানকে भी শাড়ি না দেখান না মিলে আর দাম भी बहुत कम আছে 8500 के শাড়ি 10 টাকা বার কথা জান 10 টাকা भी মন্দ না বাকি 8500 নো গ্রাহক খুশ খুব সুন্দর দেখুন কেনটা আর ধড়িবা 8500 আর ଗୋଟେ কলর वाला এতকে ফিনিশিং আপন না পা খুঁজবে বেলে বিনা পারলে এটা ଗୋଟେ কলর দেখো কিশোর মেরা এ हां মন না পাইবে মো এন্তা আনুছে মোর এন্তা বুনকর মানে রখিছে এটা আর ଗୋଟେ কলর দেখো আর ଗୋଟେ কলর আর भी ଗୋଟେ দেখামি ফেরটা এটা দেখুন তার আঁচল যে তার মে শাড়ি পিনবা শাড়ি দেখুন পুরা এটা হি নেমি না বলবা মতে টাকবা পছে মাসে 2 মাস দিয়ে বলবা হেনতা এটা ভাইরাল শাড়ি আইটা তার বডিটা দেখুন 8500 মাত্র বহুত সস্তা আছে নেই যাও পুরা এটা বলে দেখুন এটা তো সেটা দেখলে এটা বলে কলর দেখুন কেনতা কাম হইছে দেখুন আয়া আইজেন না কইলে কোয়ালিটি वाला শাড়ি দেখামি আর সবুটা না দেখায় এতে বহুত তো আছে বাকি না দেখান দেখুন শাড়ি দেখুন কেনতা কাম আছে দেখুন মানে একা পুরা পুরা মানবার পড়বা পুরা যে যদি পিহিতে বাকে নি পাঁচ পালির পচরাউথিবে কেন গাঁ গোটা যেতে কেন ঘিললো শাড়ি বলি দেখো আঁচল দেখো এন্তা শাড়ি বি মিলছি গা বলতে বেশ এটা আঁচল আর তার বডিটা দেখুন এটা 8700 দেখুন কেন কস্টলি আছে আইয়া এই শাড়ি তো কেতরা কলর ভরছে লাইট রে কেতরা ডিজাইন করেছে দেখুন মানবার পড়বা শাড়ি বালা তারপরে দেখামা সুতারটা এটা জুটা দেখামা এটা করে দেখুন শাড়ি যে নে করে পিনভাগে নি 3 বরস নু কম না যাবা ওটা রেগুলার পিনলে পেনতা আছে এটা রেতি কাছলে বি এটা তার আঁচল বি দেখি দেলি না এটা আঁচল এটা তার বডিটা দেখো মাত্র 5000 আছে আর কপড়া জবরদস্ত ইমুর সেমুর পুরো সমান পিটি বুনিছে পুরা ফিনিশিং আর ধড়ি বি কেদা দাম কিয়া শাড়ি বি তার ধড়ি 100 কুড়ে সুতা যেটা 5000 টাকা দেখুন আপন মানে এর কি বড় শাড়ি পাই পারবে এটা করে দেখুন পেপার বর্ডার থান না সেটা থান ডিজাইন মাছ ধরি ছোট মাছ ধরি এটা বি বহুত মাগুছন দেখুন তার কলর কম্বিনেশন কেনতা আছে এটা বি তার আঁচল সে গছ তলে হরিণ থিবা আছে আদে মুশকিল হো পুরা সলিড লাগুছে কলস এটা হইছে আর তারপরে এটা তার বডিটা দেখুন মাত্র 5200 টাকারে তারপরে গোটে গোটে ঘিচি দেখামি এটা সব শাড়ি আছে মানে দেখে দেছি কেনটা গোটে দেখে দেখো এটা গোটে দেখুন 3800 মাত্র 3800 এটা যেন আছে ই থাপিনো সব আছে এন্তা তারপরে এটা মানে সব আছে যে যেনটা মাগলে দাম এটা থান মানে আছে এটা 3500 এটা সেন থান মানে দেখাছি ই সবটা আছে এটা বি আছে দেখুন সুমতি কলর প্লেন থান 4000 টাকা এটা আছে দেখো 2800 এটা আছে দেখো 2600 এটা 2500 এটা ঠিক করে এটা 2500 সব কিসমতটা আছে সব না দেখায় ভিডিও রে আগুরু দেখাউছে এটা ছোট বড় সব শাড়ি আছে এটা মানে বি বড় বড় শাড়ি মানে 6 ধড়ি 8 ধড়ি এটা ডবল ধড়ি মানে আছে বিচিত্রাপুরি সকটা আছে এটা জয়েন্ট সকটা আছে সব আছে আর এটা পাটো মানে গোটে দেখামা হেত কিনো ভিডিও খতম করমা লম্বা ভিডিও না করে সব পরে জানলে সবটা মতে মাগবে আমি দেই পারমি মতে যেতে মাগবে আমি দেই পারমি এটা ঘর কে আলে বি দেখি পারবে সব এটা পরে তার দোকান মে তার সিস্টেম লাগালু এটা এন্তা আছে র‍্যাক মানে লাগালু আর এটা দেখুন অরিজিনাল পার্ট গুড়া দেখামি মিক্স পার্ট গুড়া এন্তা করে দেখামি সব নোয়া নোয়াটা দেখুন এই কলার মানে নোয়া নোয়াটা এই কলার মানে অর্ডার কলে বি আমকো মুশকিল ন দেसन দেখো কলার বলি কহ বেলে বি নিয়ে আমি বি কই না পারবে আঁচল দেখুন হো পুরা সে রানী কোনটা লাগুছে দেখুন মানবার পড়বা আঁচল এটা তার বডিটা দেখুন টেরাকোটার চক্র আকৃতি দেখুন ধড়ি আছে 16500 বহুত বড়িয়া আছে কলর রে পুরা ঠিক আছে হাতে তো পার জানুছ আর বিয়াঘরা টাইম হইছে রেট টিকে এন্তা হইছে পিওর পাটোয়া অরিজিনাল টা যে এটা করে দেখুন চমকু যে পুরা সলিড টা মানে এটা দেখুন তার চন্দন কলর বলে বি পুরা সলিড গছে কলর এটা তার আঁচল দেখুন আঁচল কেন লাগুছে এটা 16000 বডি দেখুন মাত্র 16000 খজুর গছ কাঁকা গছ তাল গছ সব এন্তা আছে কেরাগোটা না কখনো গছ লতা বন কাণক সব আছে এটা করে দেখুন
सॉलिड टा माने जेंटा कि तना बाउंडी ना पारबे इटा भी अच्छे 16500 रे कलर केदा लागुछे देखो पूरा एक नंबर देखुन सर नेमी बोलबे एंता अच्छे इटा साड़ी देखुन एतार आंचल भी देखुन केडे पूरा कॉस्टली आंचल डे पड़िसे देखुन केंदा लागुछे जे बढ़ेडा देखला कि भी आपन जानि पारबे जे कान केंता रहउछे जे साड़ी बाबरे जानथि से जानि 16500 16500 टका देखुन एक नंबर क्वालिटी रो प्योर पाटो ओरिजिनल इटा गोटे देखुन ओरिजिनल इटा कम अच्छे ये कलर माने या खोजला भी ना पर बेहाघरिया कलर जे होटा मागु छ ऑर्डर करथि छ दुल्हन साड़ी कलर हेबा हेबा फिर प्योर पाट रे पाउछन इटा देखुन तार आंचल इटा आंचल देखाली हटा आपण देखु छ रेमंडा गा किशोर मेहरा याकर घरु एक्सक्लूसिव संबलपुरी साड़ी बिहागरिया स्पेशल एतार बॉडी मात्र 14000 एडकी बरसाड़ी भी देखो मात्र 14000 टका नहीं थाउन मुई तार माने जो लाभ ना रखे मोर बतरे मोते हो गुटे सेवा बेस 33 वर्ष न मुई आस्ट कहू छ हम बिहार ने हबार आगु व्यापार कर लेकिन कंप्लेन न होय करन इटा देखुन लोग टाके दिसन किशोर हां सत हेटा इटा तार आंचल देखुन आंचल तार बॉडी देखुन केते मात्र 14000 मात्र ओरिजिनल प्योर पाट मात्र 14000 देखुन ई कॉम्बिनेशन खोजबे भी ना पान एकर डिजाइन बेले आइडा देखुन कैंसिल भी तना 52 बार बगना दाम जनता काम बेहता थिबा जने जोहला हबा हेदा आटे का काम थिबा तार देखुन मु देखौ छे जे तार आंचल रही जगह देखो त केडे आंचल है केनता लागु छे पूरा चको है कॉस्टली आंचल ते पड़ी छे तार बॉडी रे देखुन मात्र 16000 मात्र 16000 मात्र 16000 इदा गोटे देखुन इटा सब अच्छे हाथी गुड़ा कांकाड़ा सब जंतु माने अच्छे देखुन इटा ओरिजिनल पाटा सब इटा देखे छ तापर मिक्स टा गोटा देखामी इटा तार आंचल देखुन तार भी कम नै न आंचल तार रेट टी कम भी कहमा जेतकी 900 से पत्र कहमा 15000 मात्र 15000 टका हां ओरिजिनल पाटा मात्र 15000 टका प्योर पाटो है इटा गोटे देखुन सिमेंट कलर जो मार्क्सर न अकलिया कलर इटा से ऑफिस चाकरी कलर हां ताकर कलर इटा गोटे देखुन तार ना बस्ट लागु छे तार आंचल भी देखुन मस्त छे देखुन कितने बढ़िया आंचल डे पड़ी छे 14500 मात्र बॉडी देखुन 14000 पूरा एकदम छोट केराकुटा से झाइझुरी में केराकुटा है 14500 टका रे तापर मिक्स टा टिके देखारन इटा मिक्स टा ये देखुन मिक्स रे भी बॉर्डर हिचे लेकिन हायाकर मिक्स वाला भी गुटे प्योर बाकी दुछबा एटा एंता ना भाबिदन पूरा 10 डेगी बाजे ना काम पूरा एंता अछि ना 10 ना डेगे हमें की लाभ ना रखो कि एतकी एटा ना करू सॉलिड दाम ने 10 एटा आंचल देखाली खुश है जेबे मात्र 8000 एडकी बढ़िया साड़ी मात्र 8000 पाटो साड़ी देखुन मात्र 8000 टका रे और जेंटा भी है ना 20 बोले कहबे लेकिन ओरिजिनल पाक के लागबा एटा हंता अछि जेकी भी देखो छे फिनिशिंग दी इटा भी मिक्स है कितना कारुकार्य काम केनता है छे इटा गोटे देखुन टिके अतका अछि इटा जना देखुन एटा पर्पल कलर रे अछि काम देखो आंचल देखुन इटा फिर पार्ट सुतार आंचल माने पड़ी छे इटा इजन अछि एटा आंचल देखाली ए तार बॉडी देखुन मात्र 8500 मात्र 8500 पूरा 15000 टका पाट मेडल दिउ छे 8500 रे सॉलिड दिछे के कोई ना पर हां इटा गोटे देखुन पूरा से मुई जन 16500 रे देखे जन डिजाइन थिला एटा मिक्स रे बिहाडी छै तीन किस्म दुई किस्म नर्तकी में थिला एटा भी नर्तकिया कांगना सब फुल डिजाइन सब अच्छे इटा भी 8500 अछि तार आंचल एटा आंचल एटा तार बॉडी रे देखुन पूरा सॉलिड अछि हो 8500 के 8500 जे कपर सल्फेट कलर टी ब्लू कलर रे एटा गोटे देखुन हस्त मुद्रा हां कॉस्टली है सुनी दिलो हमें खाली हां हस्त मुद्रा एटा पूरा देखे दउ छे देखो तले अच्छे हाथ माने टेकी छन हाथ माने सब फोटो अच्छे कलर भी देखुन केदा कलर केनता लागु छे देखुन एटा बड़ फुल टिश्यू रे आसी इटा जे तार आंचल भी देखुन पूरा मिक्स पाटर एच का मिल जीबा हां मिक्स पाटर मिल जीबा कम रे मिल जीबा एटा मात्र 8500 एटा तार बॉडी एतकी सस्ता रे मोय कहसी परे लोग आसुन मोय मते किछि नै बाकी लोग खुश होकर जाऊं तो मते भलसी सेटा ही आप मते खुश देखुन मात्र 8500 देखुन हस्त मुद्रा मिक्स पाटो साड़ी आपण माने ऑनलाइन ऑफलाइन दुई माध्यम रे घिनि पारबे जेन माने ऑनलाइन घिनवा ले चाहो जन ई जेन साड़ी देखा हला स्क्रीनशॉट करून ऊपर दिया हितबा नंबर स्क्रीनशॉट आप पठोन आपन को पूरा फोटो दिया हबा तारो आपन को पसंद लागला पर आपन माने पेमेंट करबे पेमेंट दे साला बाद एड्रेस देबे एड्रेस देला बाद सेही एड्रेस रे आपन 3 दिन से पहुंची 3 4 दिन भीतर 3 4 दिन भीतर आपन घर जाक साड़ीटा पहुंचले जीवा पिला देबा जे न थिले भी आपन के साड़ीटा पहुंची आ जदी भी आपन माने घर के आसी नबा ले चाहो आर बढ़िया
बढ़िया एटा जति सब देखि पारबे तानो डबल टिबल देखि करी निया निया बाची बाची नहीं पारबे आ गुटे जगह रे जोड़े घिनी नहीं जिवे नहीं जिवे हेमता साड़ी अछि हेमता साड़ी माने ताको दुकान अछि सेदिले बोले जल्दी आसोन जे सब स्टॉक माने पाई जिवे आ जदी भी आउछ रेमंडा के ऊपर दिया नंबर रे कॉल करबे जदी आपण रेमंडा पहुंचला भी आपण को जाई करी रिसीव करी करी आनबे एटा हला घिनबार प्रोसेस आज हर वीडियो आपण को केंदा लाला कमेंट कोन जदी भल आला लाइक करून शेयर करून आ चैनल के परा तो जरूर सब्सक्राइब करून ई वीडियो जदी आपण फेसबुक रे देखु जन पेज के फॉलो करू तो ई वीडियो एंड करमा फिर नेक्स्ट वीडियो जय मां